उबे आसा कलंगूट गावरावाडो स्ट्रीट हॉलिडे रोड आणि आम्ही पळयता की आता हो रस्तो जो आसा हो चड पयलो हे करूंक नासलो। आताच एका म्हाका दिसता 2 महिने ह्यो पावस पडच्या पयलो ह्यो रस्तो चालू केल्लो, पूण ह्या रस्त्याची हालत तर तुम्ही पळयशात। ना हाचे 4 व्हीलर चलोवपाक जायना, ना हेचे 2 व्हीलर चलोवपाक जायना। ह्या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा आणि हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा, फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो। आमी फक्त हेतून ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक दाखोवन दिवंक सोदता, पूण आमी पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय तरी खंय एक पिंच आयलो आसा। देखून फाटी आमी जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले। आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आमी लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना। सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता, तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता, पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना। केन्ना तरी तुमी हे करतले। आयज 3 महिने जालो ह्या रस्त्याचे अशेच पाड पडलेले आसा, पूण कोणाक पडलेले ना। हो पळयात तुमी, हेका पळया, हो पळय वयता भितर बुराकान वयता, पूण हाचेर कोण लक्ष दिता? कोणच दिना। ते फक्त म्हणटा हा अच्छे दिन आहे। पळयात लोकांची हालत कितें आसा ती, आणि ह्या फुडें लोकांक समजून घेवपाक जाय की हे जे आमकां गव्हर्नन्स मेवता ते खरेंच आमकां जाय, आमी टॅक्स भरता ते हिसपान आमकां मेवता की आनीक कशें मेवता पळय तें। देव बरें करूं। माझे नाव एंथनी, आय एम फ्रॉम कलंगूट। This situation over here has worsened for the last 3 to 4 months, ever since one work has been undertaken of laying of a sewage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लिक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता। जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको तो मागीर टॅक्साचो। सरकाराक पडलेले ना, जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा, आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया, अशें चलता। पूण हांव कितें म्हणटा, आतां पळय ट्युरिस्टांक तुमी असले हे दितले। आज सकाळी ही एक्सिडेंट जालो हिंगासर, पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना, आनी हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट, and the entrance of holiday street is become like a donkey street. This is the situation of Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. I was in the Kalangut traffic management committee. Previous year I had asked them to make an allotment of budget of 10 lakhs in order to take care of these kinds of emergencies, you know. Nothing has happened. But in fact, this year they have allotted some lakhs of rupees for some other committees, and who is going to bother about this thing? I really don't know. So until and unless leaders who are there existing in Kalangut, whether it is a MLA or this one ward members, I think they should have been acting on this in the last three months back. But you can see now the situation that no one is concerned. They will only come during the election time, and I do not know how people should give them a vote when they want to contest the elections. Thank you. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता, हे डेव्हलपमेंट करपाक तू काँग्रेस अजून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो? आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी सांगता, हांव सांगू सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेयात तुम्ही।
बेगीनच्या बेगीन तिथल्या 2 थँक्यू